Magson, mao kini atong Ginoong Jesucristo, siyang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay malawag kanimo, apay pamulong lamang umahayo ako. Alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, o Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Panalanginan unta kamo sa Dios nga makagagawom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang santos nga misa gihalad na, lakaw kamo dadaong gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, kalipay tain madangat sa atong Diyos nga magbubuhat, awit unta ang pasalamat, o Amahan nga langit.
mabuti nga dayon. Isang yakang kaluwasan, manlakang tasaway paglangan, ang pulong na labing balaan, isang wagta sa kalimutan. Manlakat ang malaumon, manlakat ang aydaon, ang Diyos nung pulong, ang kalingon, tumano na mugalo. Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Johnson's Baby Top to Toe. May unique no new tears formula at pH balanced. Simbanayad ng tubig sa mata at kutis ng baby. Johnson's Baby